କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନାମ ଗଣଧାରଣା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର। ଆରପଟେ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 15ଟି ସଂଗଠନର ଧାରଣା। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡରକୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଓ ବର୍ବରତାରେ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ପୂଜାହାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତାରେ ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତାବିରା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ समस्त शांतिपूर्ण भाव में बंद होती। डॉक्टर पूजारी जी स्टिंग ऑपरेशन करी गोटे ओडिशा रे चहल सृष्टि करते समर्थन से अताबिरा गोटे सर्वदलीय हिसाब से गोटे बंद डाकरा जाता समर्थन करी आम समस्त जनसाधारण आज अताबिरा बंद सफल समस्त मिसिक पीजी छात्रों कार्यबंद आंदोलन चतुर्थ दिन में पहुंची बेले बुर्ला बड़ मेडिकल रोगी सेवा प्रभावित होती। एथिपाई 116 जन डाक्तर को भीमसारे अस्थायी भाव सरकार नियुक्त कर मेडिकल पहुंची चिकित्सा आरंभ कर तेणु यहाँ हूँ मेन काम हॉस्पिटल चलवाटा यहाँ जदि माने पेसेंट जदि नेग्लेक्टेड हो गला बोलते हेबो खइजिवो। भीमसारे निर्देशक और पीजी छात्रों मध्य विवाद बढ़ुवा बेले समस्यार समाधान पर सरकार पक्षर उद्यम जारी रही। बुर्लारू मनीष शर्मा, लाइव ओडिशा।